बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। ट्रंप साहब की को जुबान क्या मिली? पाकिस्तान के खिलाफ के उन्होंने धमकियां देनी शुरू की और उस धमकियों के बाद से अब उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने भी धमकियां दी और कुछ मुबहम अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान पे हमला। ट्रंप साहब ने तो वाज़े कह दिया कि पाकिस्तान पे हमला भी कर सकते हैं और ये पहली बार किसी भी अमरीकी सदर ने इस तरह से बात की। इससे पहले सिर्फ जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि आर्मिटेज ने उनको फोन करके कहा था कि स्टोन एज में वापस पाकिस्तान को भेज देंगे। आज कौमी सलामती कमेटी पूरा दिन सर जोड़े बैठी रही। वजीर आजम ने सेनेट के फ्लोर के ऊपर स्टेटमेंट दिया, पॉलिसी स्टेटमेंट, और जनाब वजीर खारजा साहब ने भी सेनेट के प्लेटफॉर्म पे अपना जो पॉलिसी स्टेटमेंट था वो रिकॉर्ड करवाया, जिसमें कि ये कहा गया कि पाकिस्तान की जो कुर्बानियां हैं, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है और खित्ते की सलामती के साथ वाबस्ता है। मैं इससे पहले कि अपने बाकायदा इंट्रो पे आऊं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तान के वजीर खारजा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। उनसे हम सुन लेते हैं कि आज कौमी सलामती कमेटी जो है उसने क्या क्या बात की और किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सारा दिन आपकी आज मीटिंग्स रही हैं और यकजुबान होके पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है उसने अमेरिका को पैगाम दिया है। पैगाम बहुत वाजे जो अलामिया आया है उसमें नहीं, मगर हम सुनना चाहते हैं कि जो धमकियां दी गई हैं अमेरिका की तरफ से उसको किस हद तक परखा और समझा गया है। देखिए, ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। धमकियां भी उन्होंने दी हैं और साथ जो है उन्होंने बड़ा एक दो सत्रों में जो है वो एक्नॉलेज किया है हमारा जो रोल है दहशतगर्दी की जंग में, जो हमने रोल अदा किया है, जो कुर्बानियां दी हैं, जो कामयाबियां हमारी अफवाज को, पाकिस्तानी कौम को जो मिली हैं कामयाबियां, उनको भी एक्नॉलेज नहीं किया। अगर कंपेयर किया जाए जो अफगानिस्तान में आज 16 साल के बाद या 15 साल के बाद सिचुएशन है, सवाल पूछना चाहिए अमेरिकन को अपने से, या जो भी वहाँ पे अफवाज हैं उनसे, उनको सवाल पूछना चाहिए अपने आप से कि क्या वहाँ पे अमन है। क्या जब जंग शुरू हुई थी तालिबान का कितने हिस्से पे कंट्रोल था और आज कितने हिस्से पे कंट्रोल है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में जो है वो अल्लाह का फजल है, मेहरबानियां है अल्लाह ताला की, कि एक बहादुर कौम की तरह हमने लड़के जो दहशतगर्दी 12 या 13 या 11 में जो थी वो आज उस दहशतगर्दी बहुत हद तक जो है मिनिमम नहीं हुई, लेकिन बहुत हद तक वो लिमिटेड हो गई है। जो इलाके जो है सारी दुनिया कहती थी नॉर्थ वजीरिस्तान में ये है और नॉर्थ वजीरिस्तान में वो है, वो इलाके उनमें एक्सेस है, वहाँ पे लोग निकले हैं, मिलियंस लोग निकले हैं, मिलियंस जाके फिर वापस बस गए हैं। सही। तो ये कामयाबियां हमारी हैं। अगर लेकिन हम अल्लाह का फजल है कि कोई हमें उनकी माली इमदाद की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ अफसोस इस बात का है कि उन्होंने हमारी जो कंट्रीब्यूशन है जो हमने उनके लिए नहीं की, हम अपने लिए, हमारा जो खित्ता है उसकी ये डिमांड है कि वो ये चाहता है, हमारा खित्ता चाहता है कि यहाँ पे अमन हो। बिल्कुल। और हमारे जो अमन के साथ जो मुंसलिक हमारे फवायद हैं या हमारे मफादात हैं वो अमेरिका के मफादात या उन फवायद से बहुत ज्यादा है। दुरुस्त। खाई साहब, आप पहले तो 4 साल तक आपको पता है कि वजीर खारजा नहीं थे, खुद प्राइम मिनिस्टर देख रहे थे इस ओहदे को। अब आप आए हैं और आते ही आपके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी, और पता चला था कि आप अमेरिका भी जा रहे हैं और अब पता चल रहा है कि आप शायद दौरा भी मुलतवी कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो अमेरिका जाने का बिल्कुल अभी भी है। अच्छा। ये मुलतवी वाली बात जो है ये मेरा ख्याल है इसमें गलत बताई है आपको। जी, ये खबर चल रही है इनफैक्ट। जी नहीं, मैंने अभी भी इंटरव्यू दिए, दो तीन दिए हैं, उसकी डेट नहीं अभी कंफर्म हुई। अच्छा। उन्होंने जुमे को मुतवक्को तारीख थी, यानी आज और कल, लेकिन ये कल परसों जब तकरीर आई है तो हम चाहते थे कि हम उधर जाने से पहले को अपना एक जामे किस्म का मुतफिका जो है रिस्पांस जो है मरबूत किस्म का उसको हम शेप दे लें, उसको एक शक्ल दे लें, तो उसके बाद वहाँ पे। खाई साहब, जो कंसर्न्स हैं वो तो आपके सामने कि पाकिस्तान में सेंचुरीज हैं, खुद पाकिस्तान के अंदर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं बैंड आउटफिट्स के हवाले से और दूसरे तीसरे मामला। क्या हमें अपना घर भी दुरुस्त नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ। सेंचुरीज वगैरह तो नहीं है,
لیکن یہ ضروری ہے کہ کہیں کہیں اکا دکا آپ کو بینڈ آؤٹ فٹس بھی نظر آتے ہیں جو متشدد سوچ کے جو پارٹیز ہیں یا گروپس ہیں یا آپ ان کو جو بھی نام دے لیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں. اور یہ جو ہمارے پاس جو بیگیج ہے پچھلی کئی دہائیوں کی بدامنی کا جو ہمارے خطے میں جاری ہے اس کا جو بیگیج ہے ہم نے بڑی حد تک آسما میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تقریباً جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے. لیکن میں بالکل آپ سے اتفاق کروں گا کہ ابھی بھی ایسے عناصر یہاں پہ موجود ہیں جو ہمارے لیے اثاثہ نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے لائبلٹی بن سکتے ہیں. تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کا ارادہ ہے؟ بالکل میرا خیال ہے کہ ایک متفقہ مؤثر طور پہ جو ہے وزیر داخلہ جو ہے وہ نیب کو اب امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں اور اس میں آبویسلی 100% ہمارے جو عسکری ادارے ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں. ان کی کوآپریشن کے ساتھ پاکستان کے ہر صوبے میں جہاں کہیں بھی اس قسم کے عناصر پائے جاتے ہیں وہ ہماری اپنی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. ہمیں کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا یا باقی لوگ تو بعد میں آتے ہیں, سب سے پہلے تو ہمیں مقدم ہے اپنی سلامتی مقدم ہے اور ہم ان کو بالکل ایلیمنیٹ کریں گے. ہم بالکل یہ کسی بھی ملک میں جو وائلنس پہ یا طاقت کے استعمال کے اوپر جو منوپلی ہے وہ اسٹیٹ کی ہوتی ہے, وہ ریاست کی ہوتی ہے. کوئی یہ انڈیپینڈنٹ قسم کے آزادانہ قسم کے ادارے جو ہے نا یہ اس قسم کے لوگ یہ حرکات کریں گے تو اس سے ہماری ریٹ ہماری ساورنٹی جو ہے ہماری خود مختاری جو ہے کمپرومائز ہوتی ہے. سر آخری سوال سر, کل وزیر اعظم سعودی عرب بھی گئے تھے اور ان کی کچھ ملاقاتیں وہاں پہ بھی ہوئی, تو کیا ہم امریکہ کو وایا سعودی عرب ڈیل کر رہے ہیں جو کہ ہمیشہ پاکستان کی پالیسی رہی ہے, یا تمام دوست ملکوں کی طرف یا ریجنل جو طاقتیں ہیں ان کی طرف پاکستان کی, یا آپ خود جائیں گے یا حکومت جائے گی یا لوگ جائیں گے؟ یہ صرف سعودی عرب کے لیے تھا یا باقی سب کے لیے بھی ہے؟ نہیں, یہ پیورلی سعودی عربیہ وزیر اعظم صاحب نے جب حلف لیا اس کے بعد ہمارے لیے سعودی عرب جو ہے ایک بڑی اہمیت کا حامل ملک ہے. ہمارے جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ جس طرح آپ کو ان کی تاریخ پتہ ہے جی, ان کی ساتھ ایک مذہبی جو ہے وابستگی ہے. بالکل بالکل. اور تاریخ کا رشتہ ہے. ہمارے 26 لاکھ پاکستانی وہاں پہ ملازمتیں کرتے ہیں, اپنے روزگار کماتے ہیں. تو یہ آپ اکنامک اس سے دیکھ لیں, معاشی لحاظ سے دیکھ لیں, مذہبی لحاظ سے دیکھ لیں, تاریخ کے حوالے سے دیکھ لیں, ہمیں ان کا بڑا احترام ہے. ادھر جو حرمین شریفین جو ہیں وہ تو ہمارے لیے تو بالکل جان بھی حاضر. بالکل. اور سر چین اور روس بھی ہمارے ایک نیچرل الائنس کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. بالکل, بلکہ ہمارا تو یہ ہے کہ یہ جو اس ریجن کے لوگ جو متاثرہ لوگ ہیں جن کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں, جو افغانستان کے کوئی 1 گھنٹے کی فلائٹ پہ ہے, کوئی 2 گھنٹے کی فلائٹ پہ ہے, بجائے اس کے جو 18 گھنٹے والی یا 20 گھنٹے والی فلائٹ والے آ کے اپنے مفادات جو ہیں ان کی حفاظت وہ جانے وہ اور ان کا کام جانے, لیکن ہم لوگوں کو ہمارا اپنا مفاد ہے. اس خطے کے جو ممالک ہیں ان کا اپنا مفاد ہے کہ یہاں پہ امن قائم ہو اور یہاں بدامنی ختم. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. وزیر خارجہ جناب خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے. وقت دینے کا سر شکریہ. بہت اہم خبریں. نسیم زارا ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر عادل نجم صاحب اسکائپ پہ ہمیں لندن امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں, اور جناب رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. نسیم آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ایک تو انہوں نے کہا امریکہ کا دورہ بالکل ملتوی نہیں ہے, یہ اہم خبر ہے, اور یہ بھی کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم باقی ملکوں کے ساتھ بھی جائیں گے اور ان کے ساتھ بھی بات کریں گے. پرامپٹ ریاکشن تھا جو کہ آج این ایس سی نے دیا ہے, لوگوں کے سامنے اب دنیا کے سامنے آیا ہے. میرا خیال ہے کہ بہت اچھا, اتنی لمبی میٹنگ آج بھی تھی, کل بھی کابینہ کی, تو ایک تو یہ کہیں کہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستان میں جو فورمز ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے پالیسی میں. ہاں نہیں, میں کہہ رہی ہوں ویسے بھی کل کابینہ بھی ملی ہے, تو یہ پہلے نواز شریف صاحب کے وقت ایسی ریت نہیں تھی کہ باقاعدگی سے یہ ملتے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ دیکھیں نارملی جب اس طرح کی اہم سپیچ ہوتی ہے آسما, تو جو ہوتا ہے ایمبیسڈر اس ملک کا جس سے تعلق ہو سپیچ کا, تو اس کو پہلے سے کچھ پتا ہوتا ہے,
اور جس کا مطلب ہوتا ہے کہ فوری طور پہ جواب آ جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ ڈیلیڈ پاکستان کی طرف سے رسپانس تھا, تو تھوڑی ادھر ویکنس. لیکن آج میں یہ پڑھ رہی تھی جو پورا بیانیہ آیا ہے وہاں سے, اعلامیہ آیا ہے وہاں سے, تو بہت اچھا ہے اور بڑی میرا خیال ہے دو ٹوک الفاظ میں جو مسائل تھے اس کی نشاندہی کی گئی ہے. اور ابھی آپ کے پروگرام میں آتے ہی میں دیکھ رہی تھی ایک ڈیلی ٹائمز کا آرٹیکل, وہاں ایک امریکن فوجی تھے جو وہاں سرو کیا تھا, انہوں نے لکھا تو بڑا انٹرسٹنگ, انہوں نے کہا کہ امریکہ کو پاکستان ایز اے یوزفل اینمی مل گیا ہے, تو اپنی ساری فیلیئرز پاکستان پہ لگاتے ہیں. ہماری غلطیاں اپنی ہیں جیسے آپ ذکر کر رہی تھی, لیکن میرا خیال ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر ہے وہ تو ویسے ہی جو ان کی ناکامیاں ہیں افغانستان میں اس کے حوالے سے وہ سارا کا سارا ملبہ ہمارے پہ. لیکن ابھی انہوں نے کہا جیسے عادل نجم صاحب کہ امریکہ نے پوری طرح سے پاکستان کو مطلب وہ نہیں کہا, بہت کھلے لفظوں میں دھمکیاں ضرور دی ہیں لیکن سراہا بھی ہے. یعنی ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے جو کہ ابھی بھی امریکہ کے ساتھ پاکستان کی موجود ہے نیگوشیٹ کرنے کی. جبھی تو انہوں نے کہا کہ میں امریکہ کا دورہ کوئی ملتوی نہیں ہوا اور میں جاؤں گا اور ان سے بات بھی کروں گا. وہ کیا ہے ونڈو آف اپرچونٹی؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ دورہ ملتوی نہیں ہوا, اور میرے خیال میں ہونا بھی نہیں تھا, اس کا امکان بھی شاید نہیں تھا. تھوڑی بہت ہی آپ دھمکی کی حد تک تھوڑا سا آپ نخرہ دکھاتے ہیں, لیکن گفتگو ضرور یقیناً جاری رکھنی ہے. اگر نہ رکھی تو پھر کیا آپ کے پاس آلٹرنیٹیوز رہ جاتے ہیں. جہاں تک ونڈو آف اپرچونٹی کی بات ہے, ونڈو کا تو مجھے پتہ نہیں کہ کھڑکی ہے کہ نہیں, ایک چھوٹا سا روشن دان ہے, لیکن یہ یاد رہے وہ چھوٹا سا ہے اور صرف روشن دان ہے, اور وہ زیادہ دیر کھلا نہیں رہے گا. یہ جو مسائل ہیں یہ صرف پرسوں ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر سے پیدا نہیں ہوئے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت عرصے سے بہت زیادہ خراب تھے, اور ایک طرح سے ہم جو تھے وہ ڈینائل میں تھے اور امریکہ جو تھا وہ ٹوٹلی ڈسٹریکٹڈ تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو بہت اچنبے کی ہو, کہ انہوں نے صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو ان کا ایک مخصوص بھونڈا سا طریقہ ہے اس طرح انہوں نے بلنٹلی وہ باتیں کر دیں جو تقریباً ہر شخص واشنگٹن میں پاکستان کے متعلق اندرون کرتا تھا اور پاکستان کی حکومت سے بھی کرتا تھا. تو یہ بات ضرور یاد رہے کہ اگر ونڈو آف اپرچونٹی ہے بھی تو وہ محدود ہے. یہ ایک اسٹرکچرل شفٹ نہیں ہے, لیکن ایک اسٹرکچرل کمنگ آؤٹ ہے of a relationship that is very very bad. یہ ہے. لیکن رحیم اللہ صاحب جیسے ابھی خواجہ صاحب نے کہا کہ ہمیں ہے اندازہ کہ ایک دو تنظیمیں پاکستان کے اندر موجود ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بھی کوئی ایسا ریزالو کر رہا ہے کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے تاکہ جو انٹرنیشنل خاص کر کے افغانستان کے کنسرنز ہیں وہ دور ہو سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کارروائی تو کی ہے لیکن ہاف ہارٹڈ کی ہے, پوری کارروائی نہیں کی. اور پاکستان کی جو تک کارروائی ہے اس کی تسلی بھی نہیں ہوئی, نہ امریکہ کی نہ اس کے اتحادیوں کی. افغانستان کی بالکل نہیں ہوئی, انڈیا کی بالکل نہیں ہوئی. اس میں پھر اور محرکات ہیں. جب انڈیا بھی پاکستان میں مداخلت کرے گا اور کلبھوشن یادو جیسے لوگوں کو بھجوائے گا, جب افغانستان کی این ڈی ایس خفیہ ادارہ انڈیا کے خفیہ ادارے راک کے ساتھ مل کر افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کو غیر مستحکم کرے گا تو پاکستان نے بھی اس کا جواب دینا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی حالات اس جگہ آ گئے ہیں کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ تنظیمیں جو ہیں جو پاکستان میں اگر کام کر رہی ہے مختلف ناموں سے تو ان کا کیا کیا جائے. ایک تو دیکھیں انڈیا فوکسڈ یا کشمیر فوکسڈ تنظیمیں ہیں, ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, کہاں تک ان کو برداشت کرنا ہے. اور اس کے علاوہ افغانستان کے حوالے سے افغان طالبان ہیں اور حقانی نیٹ ورک ہیں. ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ان کے ٹھکانے نہیں ہے, کوئی سیف ہیون نہیں ہے, اور پاکستان نے ایک بالکل اوپن ایک آفر بھی دی ہے امریکی حکام کو اور افغان حکام کو کہ آپ نشاندہی کریں کہ یہ محفوظ پناہ گاہیں کہاں پہ ہیں, تاکہ ان کی جائیں ویریفائی کریں اور ان کے خلاف کارروائی کریں. اور پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ مشرقی افغانستان میں ایسی محفوظ پناہ گاہیں ہیں جس کو پاکستان کے دشمن استعمال کر رہے ہیں. پاکستانی طالبان ہیں, جماعت الاحرار ہے, منگل باغ کی تنظیم لشکر اسلام ہے, تو ان کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے اور ان کو بھی ختم کرنا چاہیے. تو یہ کام جو ہے یک طرفہ طور پہ ممکن نہیں ہے, یہ دونوں مل کر کریں گے. امریکہ بھی اس میں ہاتھ بٹائے, اور یہ جو محفوظ پناہ گاہوں کا اتنا بڑا ایشو امریکہ نے کھڑا کر دیا ہے,
तो इसको तो इंजाम तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल रहीमुल्लाह साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद जो आपने बात की है इसके ऊपर भी, और जो जनूबी एशिया के साथ उन्होंने इस पूरी एफपाक या अफगानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी को जोड़ दिया है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, इसको समझने की जरूरत है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात और जो रिफ्ट है और जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आऊँगी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ आपके सबको पता है लेकिन नाजरीन के लिए, कि जो तखमीना पाकिस्तान को बताया जाता था, हम ये कह रहे हैं 120 अरब डॉलर हम अब तक अपने खर्च हो चुके हैं, हमारे अरब डॉलर 120 अरब, और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका हमें देता था 14 अरब 55 करोड़ डॉलर हमने हासिल किए 9/11 से अब तक। तो हमें जो तखमीना है वो तो काफी ज्यादा बनता है, यानी हमें फाइनेंशियली कोई सच पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं पहुंचा, कोलिशन फंड, सपोर्ट फंड से भी और बाकी। तो क्या अब अमेरिका ने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान को हमने पैसे नहीं देने? पाकिस्तान किस तरह से मतलब इस वो तो कर ही लेगा क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी, लेकिन क्या इस फैसले के बाद हमें कुछ इकदामात करने पड़ेंगे? मेरे ख्याल में आसमा, एक तो बात जो आपके प्रोग्राम पे आज ख्वाजा साहब ने भी तकरीबन दबे लफ्जों में बता दी है, वो ये कि तकरीबन फैसला हो चुका है और हमें बताया जा चुका है कि पाकिस्तान को कम से कम मिलिट्री एड जो है वो या कम होगी या ख़त्म होगी। इसीलिए आप ये बार बार स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। ये बात मेरे ख्याल में इस तकरीर से पहले पाकिस्तान को बता दी गई थी, समझा दी गई थी कि ये पॉसिबिलिटी है और अब ये पॉसिबिलिटी नहीं प्रोबेबिलिटी है। तो पाकिस्तान पे प्रेशर तो जरूर आएगा। दूसरी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान को ये केस बनाना ही नहीं चाहिए कि हमें फायदा हुआ या नहीं हुआ। जंग फायदे के लिए नहीं होती। जंग जो है वो उसका मकसद कोई बड़ा होता है। सो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल लॉस है, पाकिस्तान की जो ह्यूमन लॉस है, पाकिस्तान की जो सोशल लॉस है, पाकिस्तान की जो प्रेस्टीज लॉस है, वो कहीं ज्यादा है जो भी चवनियां अमेरिका ने हमें दी है। और जो 14 की बात होती भी है, उसमें से भी जो अमेरिका से पैसा आता है वो ज्यादा वॉशिंगटन में ही रह जाता है। वो पाकिस्तान के नाम पे आता है, लेकिन उसकी अगर आप ट्रांजैक्शन देखें तो कहीं कंसल्टेंट होते हैं, कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें बहुत सारा वहां रह जाता है। तो इस गुफ्तगू को वहां से मूव करना है। ये बात एक तरह से अमेरिका के जहन में आ गई है, खुसूसन डोनाल्ड ट्रंप के, कि जी हमने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चीजें दे दी हैं और हमें उसके जवाब में कुछ भी नहीं मिला, हमें तो हमारे साथ तो बड़ा हाथ हो गया। हाँ। और पाकिस्तान का ख्याल भी यही है। एक आखिरी मैं मुख्तसर बात कर दूं, बड़ा अच्छा हुआ कि एनएससी की मीटिंग हुई, बड़ा अच्छा उसका ऐलान आया, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा लेट आया। सिर्फ 2-3 दिन लेट नहीं आया, 2-4 साल 5 साल 6 साल लेट आया है पाकिस्तान को अमेरिका से अपनी कॉन्वर्सेशन को तब्दील करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो नसीम बिल्कुल सही कही आदिल नजम साहब ने कि शायद पहले आ जाता, और अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जान है रिस्पांस में जो कि दी गई है। बिल्कुल मेरा ख्याल है आसमा, ये बात एक तो ये कि जो अभी कह रहे हैं जी पैसे नहीं देंगे आपको, और जो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर याददाश्त को हम अपनी करें रिफ्रेश, तो ये ओबामा के ज़माने में भी होता था, बुश के। पाकिस्तान को ये कि आप डबल गेम खेल रहे हैं, आप अफगानिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं, यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कि आप पैसे ले रहे हो कुछ कर नहीं रहे, ये सब चीज़ें आप पिछले 15-20 साल से सुन रही है अमेरिका से। ये आज और कल की बात नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने वो बड़ी वो जो उनका तरीका है, जैसे कह रहे थे भी आदिल, वो उन्होंने कह दी बात। पाकिस्तान का जो जवाब है वो इसी तरह का जवाब गाहे बगाहे और एब्सोल्युटली राइट आता रहा है। हाँ। ये पहली दफा नहीं आया ये, क्योंकि इतना ड्रामाई अंदाज में वो डोनाल्ड ट्रंप की बात आ गई, जिसको बहुत से लोग कह रहे हैं ट्रंप ट्रैश है, यानी कि जो बातें उन्होंने की हैं और जवाब आपने दे दिए। ये तो ये तो करने की बातें। और मेरा ख्याल है इस सब चीज़ों में सबसे जो अहम बात है वो है जो रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि ये जो अगर खित्ते में अमन चाहिए आपको। हाँ। और मैं आपको जो अमेरिकन सोल्जर का बता रही थी, वेटरन, जो इन्होंने डेली टाइम्स में बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है, उन्होंने कहा है कि आप वहाँ प्रॉब्लम्स जो हैं उस खित्ते में, कश्मीर, ये सब, उसको आप रिजॉल्व किए। आपने खित्ते की सिक्योरिटी अगर आप जहन में लेंगे और आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान और अमेरिका और इंडिया को लेके आए इन दिस डायलॉग, फिर बात होगी जो ग्रैंड डायलॉग की यहाँ बात करते हैं ना, वो नवाशिदा असल में चाहिए। बिल्कुल, वैसे यूसुफजई साहब आपने बिल्कुल, एक तो आपने हक्कानीज वाली बात, और आपने साफ कहा कि हमें जो कुछ करना चाहिए था वो अभी तक हमने नहीं किया,
और क्या आपको लगता है कि अभी मतलब ख्वाजा साहब तो कह रहे हैं कि हमें करना है, जो थोड़े मोटे छोटे मोटे हैं उनको हमें ख़त्म करना चाहिए, मैं हुकूमत और मिलिट्री यानी सिविल और मिलिट्री एक पेज पे इस मामले के ऊपर नज़र आ रहे हैं आपको अब एटलीस्ट? देखिए मेरे ख्याल में आना चाहिए, अगर नहीं आए तो आना चाहिए। और मेरे ख्याल में पूरी तरह शायद इनके आपस में कुछ मसाइल हैं और हमने देखा है कि अक्सर तो फौज ही इन मामलात से निपटती है, तो फौज के ये फैसले करने होते हैं। सिविलियन जो हैं उनका रोल है लेकिन कम है। हाँ। अब ये है कि आप देखें कि एक तो मैंने पहले कहा कि हमने तो 2003 में भी इक़दाम किए, उसके बाद भी इक़दाम किए, कुछ तंजीमों को हमने बैन कर दिया, पाबंदी लगा दी, लेकिन वो किसी और नाम से फिर काम करने लगी। तो अब ये है कि ये जो पॉलिसी है देखना है कि इसका फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है। मेरे ख्याल में हमें भी ट्रम्प की तरह ये फ़ायदे वाली और नुकसान वाली बात जो है वो देखनी चाहिए। वो कह रहे हैं ना कि अगर आप ताउन करेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा अमेरिका के साथ, अगर ताउन नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। और आप देखें ट्रम्प एक ताजिर हैं, वो डॉलर्स की जुबान में बात करते हैं। पाकिस्तान से भी कहा बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और आपने हमारा काम नहीं किया। और इंडिया से भी कहा कि इतने डॉलर कमाते हो, हमसे तिजारत करते हो, लेकिन इसमें से कुछ और पैसा अफगानिस्तान में लगाओ, वहाँ पे खर्च करो। अफगान हुकूमत से कह रहे हैं कि हम आपको ब्लैंक चेक नहीं देंगे, बहुत हमने कर दिया, तो आप कुछ इस्लाहात लेकर आएं और पैसे का सही इस्तेमाल करें। तो ये पैसे वाली बात मतलब उन्होंने एक व्यापारी बात कर रहा है, इसका मतलब है कि व्यापारी बात कर रहा है। एक प्रेसिडेंट की जो एक टोन होती है, जिस तरह से पॉलिसीज उनकी पहले चलती रही है, वो नहीं है। यूसुफ जैसा जी यकीनन व्यापारी बात बिल्कुल, वो स्टेट्समैन बिल्कुल नहीं है, वो स्टेट्समैन नहीं है, व्यापारी हैं। आप देखें कि अफगानिस्तान के हवाले से जो अमेरिकी मीडिया में एक बात आ रही है कि वहाँ पर 2-3 ट्रिलियन के मादनियात हैं और वो उनको निकालना है, और वो ट्रम्प को ये बता दिया गया है कि अमेरिकी वहाँ फायदे का सौदा है। अच्छा रेमुल्ला साहब, मैं क्विकली, क्योंकि आदिल नजम साहब ने जाना है, मैं उनसे एक कमेंट ले लूं वापस, चूंकि ब्रेक के बाद अब आएंगे आपसे बात करेंगे। आप क्या कहते हैं आदिल नजम साहब, ये व्यापारी की बातचीत है या वाकई सीरियसली अफगानिस्तान में अमन चाहिए? जी व्यापारी की बातचीत है, और मैं कल में रहीमुल्लाह साहब ने अभी जब स्टेट्समैन और ट्रम्प का नाम एक जुमले में लिया है, तो ये जुमले में एक लफ्ज दोनों अमूमन साथ आते नहीं है। देखें जिस किस्म की बातें ट्रम्प साहब ने मेक्सिको के बारे में की, फिर जर्मनी के बारे में की जो उनका इतना लाई है, या चाइना के बारे में रोज करते हैं, तो वो अब हमारी बारी है। तो वो उनका एक अंदाज है, लेकिन खाली अंदाज पे इसको नहीं छोड़ जाना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मसला ज्यादा है, ये यकीनन व्यापारी वाली बात है। ट्रम्प की जब इनकी मीटिंग हुई कैंप डेविड में, तो खबर ये है वहां से कि जो वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हुए थे वो इस बात पे हुए थे कि जी ये जो मादनियात हैं अफगानिस्तान में, इनमें इन्वेस्ट करें तो उस पैसे से हम अपनी पैसे रिकूप कर सकते हैं। क्या बात है, कहीं असलहा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहीं मादनियात। सही बात है, बिल्कुल सही। उनकी सोच जो है वो बड़ी महदूद है, और मेरे ख्याल में उनको ये बिल्कुल खबर नहीं है कि ये जो उन्होंने साउथ एशिया वाली बात की है, इसका रिजल्ट ये होगा कि एक और प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान, एक और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और भारत का अब अफगानिस्तान के अंदर शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा मैं बिल्कुल आदिल नजम साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूं। ब्रेक के बाद ये जो आपने पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट की बात की है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, खास करके जो साउथ एशिया के तनाजुर में है और फिर अफगानिस्तान के, कुछ हमको भी तो करना है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद। नसीम और रहीमुल्लाह साहब, आपने सुनी आदिल नजम साहब भी, और मज़े की बात है वैसे जो रहीमुल्लाह साहब ने की थी कि पैसों की सूरत जो है वो बात ट्रम्प की जुबान हर तरफ जो है वो डॉलर की बात करती है। ये नहीं देखता पाकिस्तान को उन्होंने कितना दिया, और तो और जो उन्होंने मुखातिब किया अफगानिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर वो करके मुखातिब किया। सो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी दे आर रनिंग? आई मीन ये सिर्फ ऐसे ही है, एब्रप्ट है, या सोची समझी है? पेंटागन कर रहा है इसको। आसमा ये, अच्छा पेंटागन तो इनको थोड़ा सा लाइन पे लेके आया, क्योंकि आपको मालूम है इन्होंने तो अपने इलेक्शन कैंपेन में कहेंगे विल गेट आउट ऑफ अफगानिस्तान। हर सूरत तो पेंटागन और आर्मी तो वापस इनको थोड़ी सी रिलेटिवली सेन तरफ लेके आई हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट
آپ دیکھیں کہ یہ تو ان کی پالیسی کا بہت بڑا فیلئر افغانستان میں آپ کے سامنے. اچھا انڈیا کو یہ لیکچر دینا کہ آپ کی ہماری اتنی ٹریڈ ہوتی ہے تو آپ پیسے ادھر ڈالیں ذرا جا کے, اور انڈیا تو ڈالتا ہے پیسے, اور انڈیا نے ان کے کہنے پہ نہیں ڈالنے پیسے. اصل تک لیکن انڈیا نے پاکستان کے خلاف اس کو بہت استعمال کیا ہے. آپ ان کے چینلز دیکھیں جس طرح سے وہ بالکل چلا رہے ہیں. نہیں بٹ دیکھیں نا, حقیقت آپ دیکھ لیں, کیوں نہ اگر ہم انڈیا کی جگہ ہوتے ہم بھی یہ کر رہے ہوتے, کیونکہ کہہ دیا کہ ساؤتھ ایشیا میں اور گلوبلی اور ساؤتھ ایشیا انڈیا آپ ہمارے ساتھ ہمارے پارٹنر بنے پیس کریٹ کرنے کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے. تو اس کا مطلب انڈیا کو تو وہ بلینک چیک انہوں نے دے دیا. اور یاد رکھیں کہ 24 گھنٹے کے بعد ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ٹلرسن نے کہا کہ جی پاکستان اور انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے. پھر وہ پہنچ گئے, اور ان کو بھی دیکھیں پہنچے جی ایچ کیو, پرائم منسٹر کے نہیں پہنچے, جی ایچ کیو پہنچ گئے, وہاں جا کے انہوں نے آرمی چیف سے بات کی. اور ویسے یہ بھی بتائیں کہ جب یہ ٹرمپ کی تقریر آئی ہے اس سے 2-3 دن پہلے سینٹرل کمانڈ کے چیف آئے ہیں, آرمی چیف کو ملے. میرا مطلب کہ بڑے لیولز پہ بات چیت ادھر ہو رہی ہے, لیکن جو انہوں نے پبلک پوزیشن لینی تھی, یہ امریکن فوجی نے کہا کہ جی پاکستان از اے یوزفل اینیمی, اور یہ جو کہہ رہے تھے نادل نجم کہ ڈومیسٹکلی ان کو پاکستان چاہیے جس پہ سب لوگ پاکستان کی کو اٹیک کرتے ہیں. مگر ملا صاحب یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ مطلب وہ کچھ اور افغانستان کے بارے میں الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے, اس کے بعد انہوں نے کچھ اور کہا, پھر اس کے بعد جو لب و لہجہ استعمال کیا, اور پھر پاکستان کے بغیر وہ کیسے کر سکتے ہیں یہ سب کچھ. مطلب دس از امپاسبل. اگر افغانستان کے اندر امن لانا ہے تو آپ اسلام آباد کو اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو بھی انتخابی کمپین میں وعدے کیے تھے ان سے وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں. ابھی یہ جو افغانستان سے فوج بلانے کی بات تھی یا بیرون ملک جنگوں سے نکلنے کی بات تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان میں مزید جنگ کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے. اب دیکھیں یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ وہ 16 سال کے بعد جنگ جیتنے کی بات کر رہے ہیں, اور ان کے پاس وسائل کیا ہیں جو مینز ٹو اچیو دس. آپ کتنے فوجی بھیج رہے ہیں افغانستان؟ آپ کے پاس 8,900 تقریباً فوجی ہیں افغانستان, 4-5 ہزار اور بھیج دیں گے. کل ملا کر نیٹو کی امریکی فورسز میرے خیال میں 20,000 یا 25,000 تک پہنچ جائیں گی. اس فوج کو لے کے ممکن نہیں ہے کہ آپ افغانستان کی جنگ جیت سکیں. اگر آپ 2-3 لاکھ فوجی بھجوائیں, $1 ٹریلین مزید خرچ کریں, اور انڈیا کو بھی ساتھ لے لیں, پاکستان کو بھی ساتھ میں لا لیں, پھر شاید آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. لیکن ریمولا صاحب وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے. مطلب آپ ہمیں ایک طرف سے سوٹی دکھا رہے ہیں اور دوسری طرف آنکھیں دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں آپ ذرا ان سے بات بھی کرا دیں. مطلب یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں وہ جو بات ہے نا طالبان سے بات کرنے کی, وہ آخری بات ہے. پہلے وہ کہہ رہے ہیں جنگ کرنی ہے, طالبان کو شکست دینی ہے, طالبان کو کمزور کرنا ہے تاکہ پھر وہ بات چیت کے لیے تیار ہو جائیں. پھر پاکستان کا رول آئے گا. پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے. پاکستان کا کردار یہ ہے فی الحال جو ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جی آپ ان کو پاکستان کے اندر ماریں, چاہے وہ افغان طالبان ہیں چاہے حقانی نیٹ ورک ہے, پاکستان کے اندر ان کے خلاف کارروائی کریں. اور پاکستان کہہ چکا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کارروائی نہیں کریں گے, کی جنگ کو پاکستان کے اندر لے کر نہیں آئیں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو مزید چاہیے بات چیت کروانے کے لیے. پاکستان اور چین اور روس اور ایران مل کر یہ کوشش کریں, طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے کر آئیں. کیونکہ امریکہ تو بہت دور ہے, امریکہ چلا جائے گا, لیکن یہ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مل کر کوئی علاقائی حل نکالنے کے لیے کوشش کریں, اور امریکہ کو بھی قائل کریں کہ جنگ جو ہے جس طرح روس نے کہا ہے کہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب روس اور چین جو کہ اب ہمارا ایک نیچرل الائنس بھی بن رہا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف ہوتے ہوئے وہ ہمیں کہیں کہ فیسیلیٹیٹ کریں کہ آئیں آپ کے ساتھ مل کے ہم بات چیت کے لیے. پتہ ہے یہ رحیم اللہ یوسف سعید صاحب بھی آپ کو بتائیں گے آسما کہ امریکہ اور چائنا کے اب سے 5-7 سال سے بہت کلوز کلیبریشن ہے اوور طالبان کو کسی طرح سے نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ لائیں. تو یہ چیزیں اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہیں جس طرح سے آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں سنی ہیں. اور رحیم
तो मैं ये भी कहूंगी कि इनसे पूछें कि कोई नई बात एज सच नहीं की डोनाल्ड ट्रंप ने। ये कहना कि जी तालिबान से बात करवाएं या तालिबान को मारें या आप सेंचुरीज खत्म करें, पाकिस्तान को स्ट्राइक करने की तो बात ये जैसे आपने कहा शुरू में, ये नई एक चीज है, लेकिन मैं ये नहीं समझती और मैं फिर ये कहती हूँ कि मैं नहीं सब ये एक्चुअली होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना एक है, लेकिन उनकी फौज जो है, जो समझती है यहाँ की रियलिटीज, देखे ना उनकी फौज ने बाद में सेंटकॉम के चीफ भी गए, ये भी एम्बेसडर भी गए, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी। मेरा ख्याल है जो यानी कि अब मैं इस्तेमाल करूं तशबीह, लेकिन वो जो कहते हैं ना जो काटते नहीं है, जो बहुत बोलते हैं, तो मेरे आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान के अंदर अटैक होगा, लेकिन कोऑपरेशन ज्यादा करने की जरूरत है। सवाल ये कि क्या अमेरिका में बैठ के उनको ये समझ आ रही है, ट्रस्ट बिल्डिंग ज्यादा करनी है। हाँ। और रहीमुल्ला यूसुफजई साहब से तो पूछने की ये जरूरत है कि ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे होगी। ये अच्छा नहीं, ये दो सवाल तो बड़े इंपॉर्टेंट है रहीमुल्ला साहब, कि ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे होगी और उसके साथ ये निगोशिएशंस कैसे होंगी, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन क्विकली जनरल अमजद शोएब साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उनसे मैं बात कर लूँ। जनरल साहब, ये एक बात ख्वाजा साहब ने हमारे शो पे कहा कि नहीं, हमें भी कुछ इकदाम जरूर करने चाहिए। ठीक है, हमारे पास सेंचुरीज हम नहीं कह सकते दहशतगर्दों की, लेकिन बैंड आउटफिट्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या सिविल और मिलिट्री क़यादत अब एक पेज पे है इस मामले के ऊपर कि कोई हमारे एसेट्स नहीं है और हमने इनको अब देखना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले, बहुत पहले से जब ये डॉन लीक्स का किस्सा आया था, उस वक्त भी यही इशू था कि इससे पहले हमारे DGISI ने 2 प्लान्स बना के दी थी लोगों को डीरेडिकलाइज करने के लिए, और उस पर है वो एक प्लान नेक्टा के हवाले हो गई थी, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि हाफिज सईद वाला वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उनको लाने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरह बाकी लोगों को, तो उसमें जहां तक इंटेलिजेंस का या आर्मी का ताल्लुक था, वो उन्होंने इनको बहुत अरसे से छोड़ दिया हुआ है। इसके अलावा कोई किसी की पैटर्नाइजेशन नहीं, क्योंकि जब आपने इलाके खाली किए नॉर्थ वजीरिस्तान का, फिर राजगाल का, शवाल का, तो वहां लोग थे, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो निकाल दिया। अब चीज ये है कि अगर छुपा हुआ कोई एलिमेंट है, जैसे भी तालिबान के पास के बच्चे यहाँ पे हैं और वो ये जो अफगान रेफ्यूजीज हैं उनके साथ वहां रह रहे हैं, उसमें हमने ये कहा था कि रेफ्यूजीज अगर चले जाएं तो ये किस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये रोके भी जा सकते हैं। अगर हम उनको मानो कोई ऐसे लोग आते हैं तो उनको पकड़ा भी जा सकता है। लेकिन चीज ये है कि पाकिस्तान के अपने भी सिक्योरिटी कंसर्न हैं, क्या वो आप एड्रेस कर रहे हैं, उसका जिक्र कहीं नहीं है। अभी आप देखिए कि चाइना ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसमें उन्होंने खास तौर पे कहा है कि पाकिस्तान के अपने लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनको भी एड्रेस करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो ये मामला एक तरफा नहीं होंगे। तो ये चीजें जो हैं ये दोनों तरह से बिल्कुल करने की जरूरत है, इस पे बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन रहीमुल्लाह साहब, आप क्या कहेंगे? एक तो ये जो नसीम ने सवाल किया कि किस तरह से हमें इसको लेके चलना है आगे और किस तरह से हमने हम आहंगी भी पैदा करनी है, और फिर जो डिमांड्स आ रही हैं वो हम मीट कर सकते हैं अमेरिका की तरफ से? देखिए, मेरे ख्याल में हमें उनसे बात तो करनी चाहिए कि उनके असल मुतालबात क्या हैं और पाकिस्तान को क्या करना है। क्या पाकिस्तान के लिए मुमकिन है कि वो इनके जो मुतालबात हैं उसको मान सके? क्योंकि देखें, कुछ तो उन्होंने एक बड़ी एक बात की है, बड़ी जनरल सी बात है कि पाकिस्तान में अब महफूज पनाहगाहें किसकी हैं, कहाँ पे हैं, इसकी निशानदेही होनी चाहिए। फिर ये है कि आप देखें, यानी पाकिस्तान का जो कंसर्न था उसका जिक्र तो ट्रंप ने नहीं किया कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के मुखालिफिन के सेफ हेवन्स हैं, महफूज पनाहगाहें हैं। अब देखें, आपने ट्रंप ने जिक्र नहीं किया, लेकिन जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रेक्स टिलरसन, उन्होंने ये बात कर दी है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि महफूज पनाहगाहें पाकिस्तान में भी हैं और अफगानिस्तान में भी हैं। एग्जैक्टली। तो ये हकीकत को माना है, इसको आगे लेके हमें चलना है कि भाई वहाँ पर भी है, यहाँ पे आपको शक है तो दोनों की निशानदेही, इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा अब ये है कि ये अफगान तालिबान जो हैं इनको समझाने की ज़रूरत है कि आप कब तक जंग करेंगे। ना अफगान तालिबान को मुकम्मल फतह हासिल होगी, ना अमेरिका और नेटो को, ना अफगान हुकूमत को। जब तो फतह नहीं हासिल होगी तो मुज़ाकरात के जरिए पाकिस्तान समझा सकता है, के जरिए अपने
बर्खास्त करने की कोशिश करें। हेलो पाकिस्तान आसमा, का मैं कोई एक दो जी बातें जी करना जी, चाहता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया जनरल साहब, शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम आपका भी शुक्रिया। मैं ख्याल है बीच में बात रह गई है, लेकिन जो कंप्लीट बात की है कि मुज़ाकरात के लिए ज़रूर कोशिश होनी चाहिए, और पाकिस्तान के बगैर अमेरिका ये कर नहीं सकता। ये बात तो अमेरिका को भी पता है। हमें अपना घर भी ठीक करना है, क्योंकि हमारे लिए हमारा मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी बात या ऐसे मुतालबात ना करे। क्या ऐसा हो सकता है? फैसला आपका।